नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांत सध्या एक मोठें प्रकरण गाजता आनी तें म्हणजे सिद्दीकी सुलेमान. ह्या सिद्दीकी सुलेमान प्रकरणान पोलीस डिपार्टमेंट, CBI, होम डिपार्टमेंट हेंचे अक्षरशः लक्तरां काडली. आज आमकां प्रश्न पडटा की हो येदो व्हडलो एक्यूज जो एक कॉन्स्टेबल ताका घेता आनी वयता आनी आयज ह्या विशया वरसून गोंयांत अक्षरशः एक खोदळ पडलेलो आसा. हें नेमकें कितें काय म्हणून लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाला इतक्या पर्यंत ठीक आसलें, पण ताज्या फुडें वचून लँड ग्रॅबिंगांतलो एक मोठो एक्यूज जेका प्रोटेक्शनान धाडलो वयता आनी एक कॉन्स्टेबल ताका मोटरसायकलीचेर बसोवन घेवन वयता. ह्या प्रकरणाचेर गोंयभरांत चर्चा आसा. आयज आमच्या बरोबर सोशल एक्टिविस्ट आसा बाब शंकर पोळजी, त्याच बरोबर रामा काणकोणकार. शंकर बाब, एक सांग, आयज एक असो कैदी जो CBIच्या कस्टडीन आसलो, तो कैदी CBIच्या कस्टडींच्यान पळटा जो लँड ग्रॅबिंगान आसलो आनी ताका एक पोलीस कॉन्स्टेबल अमित नायक मोटरसायकलीचेर बसयता आनी घेवन वयता. म्हणजे गोंयांतली लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसा, कायदा सुवेवस्था किंवा बाकीचे सगळे देखून लॉ आसा पळय तेजे नेमके खंय पावला हो प्रकार? आमी आतां जे सद्या विटनस करता ते हेच्या पयलीं म्हाका जाल्या दिसना गोंयकारांनी पयलीं विटनस केल्लेले कशें. भयाबीत स्थिती आहा सारकी. बायलां जी कामांक वयतात ती सुद्दां सांजची कामांकच्यान घरा कडेन सुरक्षीत पावतली म्हणून गॅरंटी ना. आमी चेन स्नॅचिंगाचे सुद्दां प्रकार पळयल्यात. रेप, मॉलेस्टेशन जें केन्ना पळोवंक नासलेलें, आमकां खबर नासलें आमच्या गोंयकारांक. मायनरांचेर रेप, मॉलेस्टेशनां बीन जातात ती. आयज ते प्रकार इतले वाडलेले आहा सारके की तूं विचारूच करपाक शकना की आपूण गोंयांत रावता गोंयच्या भायर आसा तो. म्हणजे गोंय खंयच्या दिशेन वयता काय म्हणून विचार करपाची पाळी येता. आयज आतां तेंच म्हणटा, आतां ज्या पद्दतीन तो आतां एक क्रिमिनल कस्टडीनसून धांवता आनी ते आमी व्हिडियोचेर पळयत जाल्यार आनी त्या ऑफिसान कोणूच दिसना, तो एकटोच दिसता तो कॉन्स्टेबल भोंवतना भितून. दॅट मिन्स खंय ना खंय तरी संशय कितें येता की हे व्हडलें रॅकेट आसा कशें. आमी वेल मॅनेज प्लॅन कित्याक सांग, जॉब स्कॅमान आमी पळयले. स्टार्टींग जेन्ना जे फर्स्ट एक्यूज जेन्ना धरलेली तेतूंतलो एकटो मागीर 3-4 दिसांनी फाशी दिली म्हणून सांगली तेंच्यांनी. थंय सुद्दां डावट क्रिएट जाले कित्याक बाबा तेणी फाशी इन्व्हेस्टिगेशन जावचे पयलीं फाशी कित्याक दिली? तेणी काय असलो व्हडलो मर्डर बीन काय करूंक नासलो, गळफास घेतलो म्हणटा ते कितें. सो आयज जें गोंयांत चल्लां न्हू हे सगळें म्हाका जाल्यार दिसता की सांग राजकारण्यांच्या आशिर्वादान चल्लां. आनी खंय ना खंय तरी हे राजकारणी आतां जागे म्हणटकूच राजकारणी येयलेत, त्यांच्या आशिर्वादा शिवाय कांयच जावचें ना. कित्याक सांग, TCP आमी पळयल्या कशी ऑपरेट जाता ती आनी TCPन एक्सटेन्शनां कशी मेळटात ती आमी पळयल्या. सो आयज म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग की खंय ना खंय तरी राजकारणी भितून इनवॉल्व आसा कशें. कित्याक सांग, राजकारण्यांच्या आशिर्वादा शिवाय हें कांयच जावंक शकना. म्हणजे राजकारण एका वर्स्ट लेवलाक पावला अशें म्हटलें जाल्यार तें चुकीचें ठरचें ना. आमी हेचेर गव्हर्नराक मेमोरंडम दिला आनी पयरूच आमी 2 दीस पयलीं दिल्ली गेल्ले तेन्ना राष्ट्रपतीक आमी मेमोरंडम दिला. हेचे वयल्यान तुमी चिंतूंक शकता की सामान्य गोंयकार आयज दिल्ली वचून कंप्लेनी करपाक लागला. म्हणजे ही परिस्थिती आसा आयज. हय रामाबाबा, एक सांग म्हाका, CBI जे आसा पळय थंयसर केवळ एक स्टाफ ना, बाकीचे स्टाफ आसूंक जाय. तो कितें एकमेव स्टाफ आसचो ना थंयसर. म्हाका एक सांग, थंयसर तो अमित नायक जो कॉन्स्टेबल आसा तो बिंदास ताका घेता आनी थंयच्यान चलत रावता. म्हणजे बाकीचे स्टाफ थंय नासले काय तें कितें तरी वेवस्थीत प्लान केल्लें आसलें की थंय कोणूच दिसूंक जायना. सी दीस इज व्हेरी वेल प्लॅन्ड. हें अशें जावंक शकना की अकस्मात हें नदरेन आयलें ना. हें प्रॉपर प्लॅनिंगेन हें भायर सरलेलें आसा, प्रॉपर प्लॅनिंगेन. आनी ज्या भशेन आतां न्यूज येवपाक लागलेली आसा की 3 कोटी ऑफर आनी 2 कोटी कोण 3 कोटी 4 कोटी. आतां तुमकां सांगिल्लें ते प्रमाणे हें म्हाका दिसता पुष्पा 2चो असर जो आहा पळय हो सरकाराचेरूय पडलेलो आहा, मिनिस्टरांचेरूय पडलेलो आहा आनी पुलिशेन जे आहा पळय तेंचेरूय पडलेलो. असो एक सीन आहा की तो पोटलो हाडून दवरता, कोण शामी म्हणटा तो हिरो, तो हाडून दवरता थंयसर आनी सगळ्या पुलिसांक विकते घेता. हांगासर एक गजाल आसा, त्या कॉन्स्टेबलाक 3 कोटीची ऑफर दिल्या. हें एक सूत्र भायर सरलेलें आसा. पण ताका ते 3 कोटी आसा पळय ते खंयच्या माध्यमांच्यान मेळटले, कशें मेळूं शकता ताका ते? खंयच्या माध्यमांतल्यान मेळपाक म्हणल्यार पॉलिटिशियनूच इनवॉल्व जावपाक शकता न्हू तितून. आतां अक्षरशः मुद्दम पळय पयशे गोवोरान पुलीस स्टेशनान दिवचो ना.
अकाउंट टू अकाउंट ट्रान्झॅक्शन जावपाक शकना सापडटलो थंयसर तेणी तर ताका एश्युरन्स दिल्लें आहा जाल्यार एश्युरन्स दिला आसतना खंय तरी एश्युरन्स दिला आसतलें नाजाल्यार अशेंय जावंक शकता की हो बकरो सापडलेलो आहा ते जे 3 कोटीचे आहा पळय ते वयल्या लेवलाचेर पावले आसतले थंयसर हे पॉसिबिलिटी आसा म्हणजे कितें शक्यता आसा पॉलिटिशियन्स इन्वॉल्वमेंट थंय कांयच जावपाक शकता आनी हो पळय वचून हँडओवर खंय हुबळी सरेंडर जाता क्रायम हांगा जाला आनी तो सिलेंडर हुबळी येता आतां हुबळी कितें चल्ला तें आमकां आनी तुमकां खबर आसतलें आमी सदांच कितें म्हणटा खबर आसा खंयची केस काडुया आनी क्रायम ब्रांचा कडेन दिवया पूण आज जी क्रायम ब्रांचान जी गजाल घडल्या पळय न्ही जो एक्यूज तांच्या कस्टडींच्यान पळा म्हाका एक सांग क्रायम ब्रांच आसूं क्रायमाचो SP आसूं न्ही किंवा गोंयचे DG आसूं न्ही IG आसूं न्ही म्हाका एक सांग ह्या लेवलचेर आतां पर्यंत ह्या विशयाचेर खूब मोठो खंय बोवाळ जाला असो दिसना आयज हांव ओपनली सांगता सिद्धी नायकाची केस जर कॉम्प्रोमायज जाल्ली आसा जाल्यार क्रायम ब्रांचाक दिल्या उपरांत थंयसर कॉम्प्रोमायज जाला सगळी फूल ह्या लेवलाचेर कमेंट्स जावपाक जाय कित्याक आमी सिद्धी हांव शंकर बाब आनी खुबशे आमचे एक्टिविस्ट पळय फॉलोअप करताले कांयच ना आउटकम म्हळ्यार क्रायम आनी हे आमी पळयताले की क्रायम ब्रांच एक लास्ट ऑप्शन्स म्हणटालो लोकांक की इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपा खातीर सो क्रायम ब्रांच तर सिद्धी खंयची केसीस रिझॉल्व जाला क्रायम ब्रांचान म्हाका एक विशय थाराक रावलो तर सांग गोंयच्या लास्ट 2 वर्सांनी खंयची केस क्रायम ब्रांचान रिझॉल्व जाला ते म्हाका पयलीं सांगचें दुसरी गजाल सांगचें की क्रायम ब्रांचांतल्यान जे लोक आतां म्हळ्यार ओला उबर जे आसा पळय लिफ्ट दिता ते भशेन आयज पुलिसूच क्रिमिनलांक लिफ्ट दिता वचून तडीपार जावपाक पुलीस दिता तडीपार दिस इज नॉट अ इन्सल्ट ओनली इन द पुलीस डिपार्टमेंट दिस इज एक्चुअली अ इन्सल्ट ऑन द ज्युडिशरी बिकॉज ज्युडिशरी हॅव पावर टू पुट द पर्सन इन द जेल ऑर्डर दिवपाक शकता बाबा हो बंद कर आनी आयज जरी तर तो भितर आसा ज्युडिशरी हे चालू आसतलें ताचेर केस सो ज्युडिशरीची सुद्दां लॉज केल्ली आहा ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी म्हणल्यार तुमी कळपाक आमकां कळपाक जाय की लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन रायट फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ DGP's कनेक्शन्स विथ दी आजगांव केस थंयच्यान जे सारखे सकल खाली पडलेले पळय पुलीस डिपार्टमेंटाचे हे डिपार्टमेंट हे अजून पर्यंत वयर सरपाक शकले ना आनी हो पोर्टफोलियो घेवन चीफ मिनिस्टर आसा चीफ मिनिस्टराक एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार थंय बसपाची एक्चुअली थंय बसूंक शकना बिकॉज ताचे डिपार्टमेंट एकूय सारकें चलना होम डिपार्टमेंटान जरी तर क्रिमिनल भायर सरपाक शकता आनी तो बीन कोण हेल्प करता पुलीस डिपार्टमेंट हेल्प करता पुलीस ऑफिसर जाल्यार म्हाका सांग पळय 3 कोटीचो ऑफर एकांत्री ताका ते स्वप्न दाखयलें आसतलें आपल्याक 3 कोटी मेळ्ळे आपूण पुलिसाची ड्युटी आनी 3 कोटीच्या ऑफराचेर तिने उदक सोडले आपल्या नोकरीचेर दिस इज अ आउटकम ऑफ कॅश फॉर जॉब्स एक सांग शंकरबाब तुका दिसता की हें प्रकरण इतकें सादें आसा एक कोण तरी कॉन्स्टेबल ताका मोटरसायकलीचेर बसयता आनी घेवन वयता आनी कोणाक घेवन वयता असो क्रिमिनल जो लँड ग्रॅबान आसा प्रचंड मोठे आमकां खबर सुद्दां ना ते लँड ग्रॅबाची व्याप्ती कितकी आसा आनी तितूनसून कितकी डिलिंग आसा जाल्यार आनी तो केदो वेव्हार आसा तो म्हाका एक सांग हें केवळ इतक्या पुरतें मर्यादीत आसा काय लँड ग्रॅबिंगाचें आनी बाकीचे सगळे ताका खंय तरी कनेक्शन आसा पळय आमी आतां सद्याच्या परिस्थितीन सांकवाळेचो लोक जो आपलो गांव वाचोवपाक कसो झगडटा तो आमी पळयला आनी कसले पद्दतीन भायले मायग्रंट बिल्डर गोंयांत येवन आमच्या दोंगरांचेर शेतांनी प्रोजेक्ट्स हाडटात ते आमी पळयले आतां भुतानीचो जो प्रोजेक्ट येता न्हू त्या प्रोजेक्टाक आमी कितलेशे आमच्या गोंयकारांचेर FIR जाताना पळयले पूण जेन्ना गोंयकार तेंचेर FIR करूंक वयता न्हू त्या टायमार तेंचेर FIR जायना तेंच्यांनी जी परमिशनां घेवपाक जाय भुतानी प्रोजेक्टाक जी परमिशनां जाय आसली ती सुद्दां परमिशनां सारकी घेवंक ना थंय आमी पळयलें की पंचायत कशी सरेंडर जाल्लेली आहा एका दिसान परमिशन दिल्लेलें आसा आमी थंय पळयलां की पंचायतीन मिटींग कशी जाता आनी ऑपोजिशन जे पंच आहा तेंचेर FIR कशी जाता ती पळयला तुळशीदास नायक बाबाक इतलो त्रास जाता आयचे डेटीन सारकें म्हणजे ताका टॉर्चर केल्ले भशेन ताका टॉर्चर केला सो आयज जी दादागिरी चल्ल्या सरकारी डिपार्टमेंटान ती पळय जाल्यार आमी प्रत्यक्षान दिसता सारकें की हे गुंडा राज चल्ला म्हणून सारकें आतां कालचो जो प्रकार घडला तो पळयत जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आनी विस्वास कितें दवरपाचो हें तें क्रायम ब्रांच जे क्रायम ब्रांचान सिद्धी नायकाची केस गेली आनी सिद्धी नायकाची केस थंय तेंच्यांनी धापली हें तें क्रायम ब्रांच म्हाका क्रायम ब्रांचाचेर विस्वासूच ना आनी आयज जर जाल्यार गोवा पुलिसाचेर विस्वास उरोंक ना कित्याक सांग तेंच्या कस्टडीनसून पुलीस जो क्रिमिनल आहा तो आयज भायर सरोन चलोन येता गाडयेर बसता आनी वयता भायर बिंदास वयता सारको दॅट मिन्स आयज पुलिसांचेर विस्वास कसो दवरपाचो आयज भारत देशान आयज गोंयचें नांव पिड्ड्यार जालें आमचें आयज भारत देशान गोंयचें नांव पिड्ड्यार जालें की एक क्रिमिनलाक पुलीस एस्कॉर्ट करता आनी ताका व्हरोन भायर तेच्या गांवांत घरा व्हरोन होम डिलिव्हरी दिता सारकी
घरा म्हणजे तूं कर्नाटकांतलो आसूंक शकता, कर्नाटकान गेलो म्हटल्यार थंयसरलोच आसूंक शकता. सो आयज हे जे आतां जे कोण एक्युज्ड आहात न्हू तांकां जर सपोज पुलीस डिपार्टमेंट आमचे गोंयचे अशें जर सपोर्ट करपाक जर लागले सपोज जाल्यार आनी गोंयांत लॉ अँड ऑर्डरीचेर तूं विचारूच करूंक शकना. म्हणजे आज विश्वास दवरपाचो तो कोणाचेर, खंयच्या आदाराचेर तूं विश्वास दवरतलो. आयज ते पुलीस स्टेशनाचेर गेले जाल्यार FIR करिना. सामान्य मनीस जर गेलो आनी FIR कर म्हटल्यार करिना. कोनाडकराक मारलो ताका बेल कशी मेळ्ळी ती पळयली तुमी, ते कोणी मारलेले तांकां. त्याच्या पयलीं आनी एक प्रकार घडला त्याच गांवांत थंयसर हात बीन तसो मारून कोयती बीन मारून सगळं हें करून सुजून उडयला. मांद्रे पुलीस स्टेशन तेची FIR करून फाटी फुडें करपाक लागले खंय. सो आयज पुलीस स्टेशनां आहा न्हू ही टोटली कंट्रोल बाय पॉलिटिशियन्स. पुलीस स्टेशनां DG IG कडेन आयज ती उरोंक ना. आयज राजकारणी जे कितें सांगतात न्हू ते पुलीस स्टेशनाचेर जाता. सामान्य मनीस रडटा थंय वयता. आनी आमचे कडेन कितलेशे हे केसीस येयले. फाटीं हांगासर एक्सिडंट जालो, काणकोणा एक्सिडंट जालो. एकटो आपलो तो क्रिस्तांव भाव आमचो भायरसून येयल्लो, ताका तेंचे मर्डर, ती फॅमिली म्हणटा तेचो मर्डर म्हणून, आनी तेंच्यांनी ती कंप्लेंट केली जाल्यार तेचेर सुद्दां तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना. तांकां आझाद मैदानाचेर येवन प्रोटेस्ट करचो पडलो. सो आयज ही सत्य परिस्थिती गोंयची की आयज लॉ अँड ऑर्डर जी होम डिपार्टमेंट जे प्रमोद सावंत चलयता टोटल कॉलेप्स जाल्लेले आसा सारकें. म्हणजे सरकार कोणाचें आयकना, पुलीस कोणाचें आयकना, लोकांक न्याय मेळटलो किंवा ना हेची शाश्वती ना. रामा एक सांग म्हाका, गोंयाचो फ्युचर कितें म्हाका हें जर कांयच जायना, पुलीस आमचें आयकना, सरकार आमचें आयकना, कोणाची केस थंय स्टँड जायना, हें जर जाल्यार फ्युचर कितें गोंयचो? गोंयचो फ्युचर 145 हिस्ट्री शिटर्स डिक्लेअर केल्ले आसा. हे असेंब्ली लास्ट असेंब्लीन जेन्ना हांवें प्रश्न थ्रू लिडर ऑफ ऑपोजिशन घातलेलो तेन्ना गोंयान म्हणपाक लागले 143 हिस्ट्री शिटर्स आसा नेमके. सो तेंचेर कितें दोळो आसा काय म्हणून हांवें विचारिल्लें तेंचेर कितें जेंचेर दोळो आसा काय कितें म्हणून करता तांकां हाडून दवरता, इन्व्हेस्टिगेशन करता, तांचो फॉलोअप्स आसा तांचे काय म्हणटा. कित्याक हे आनीक दुसऱ्यांक मारूंक जायना. आतां अशें कळपाक लागलां की हिस्ट्री शिटर जे आतां भितर आहा पळय, खंयचे जेलीन आहा पळय, कोणाक तर मिनिस्टरांक जर कोणाक मारपाक जाय, फायल दिवपाक जाय, तेतूंतल्यानूच ताका भायर काडचो, तेणी फायल घेवची, परत वचून पुलीस स्टेशन बसो. हिस्ट्री शिटर जो जेलीन आहा पळय आनी क्रिमिनल जेलीन आहा पळय, कोणाक तर फायल दिवपाक जाय जाल्यार हे तर पुलीस हांकां हेल्प करता भायर काडपाक, हे भायर सरतले, कोणाचो मर्डर करतले आनी मागीर परत वचून भितर रावपाक शकता. मागीर तेका तूं हे करपाकूच शकना कित्याक ही इज ऑलरेडी इन द कस्टडी. वी कॅन थिंक अबाउट दॅट लेवल. म्हणजे ह्या लेवल पर्यंत गोष्टी भविष्यात जावं शकता. हो फ्युचर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो फ्युचर जावं शकता अशें. कित्याक हेतून आमकां क्लियर कळटा रे कस्टडीन. आतां तूं म्हाका एक सांग, कस्टडींतलो मनीस जर भायर सरलो, पुलिसूच ताका भायर व्हरता आनी कोणाचो तर क्रायम जाता आनी कोणाक उडयता, समज कोणाचो राग काडपाक कोण यूज करता तांकां, आनी मागीर तो परत वचून ताका दुसऱ्या दिसा तो कस्टडीन आसता. कोर्टान कितें म्हणटलें, जरी तर म्हाका दोळ्यांनी सुद्दां पळयलां जायत सुद्दां की हांव मारता आसतना जर कोण आनी तो मारता आसतना ताका पळयला क्रिमिनलाक, जाल्यार कोर्ट कितें म्हणटलो, नो ही वॉज ऑलरेडी इन द कस्टडी, हाव कॅन ही बी अ क्रिमिनल, ही कॅनॉट बी अ क्रिमिनल, तो सुटलो. पूण हांगासर आनी एक विशय आसा, क्रायम ब्रांचांच्यान तो गेलो. आतां खरें म्हणजे इन्क्वायरी खंयच्यान सुरू जावंक जाय, क्रायम ब्रांचान कितके स्टाफ आसले किंवा कोण आसले त्या टायमार, ही इन्क्वायरी जावंक जाय किंवा सगळ्या स्टाफांची इन्क्वायरी जावपाक जाय. रायट फ्रॉम हीज बॉस, जो हो कॉन्स्टेबल आहा पळय तो इतल्या लेवलाचेर काम करपाक शकना, तेजो बॉसाक पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार न्ही सगळ्यांत पयलीं ED लागपाक जाय हेंच्या बॉसाक. जो SP जो आसा पळय थंयसर त्या डिपार्टमेंटाचो ताका ED लागपाक जाय. कित्याक ED आतां हांकां लायता पळय, चीफ मिनिस्टरान लोकांक पिशान काडपाक सोदता पळय, हेंचेर ED लावपाक जाय आनी हेंचे एसेट्स अकाउंटेबल जाय. कित्याक हें काम फक्त पयशांक लागून करता अशें म्हाका दिसता, कोण आपल्या हेका लागून करना, फक्त पयशांक लागून. सो हेंचे सगळे जितले क्रायम ब्रांचान जे कोण काम करता पळय हेंचेर पयलीं सगळ्यांचेर ED लावपाक जाय, हेंचेर पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन बसोवपाक जाय. आनी इन्व्हेस्टिगेशन कोण चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत करपाक शकना ह्या बाबतींत. कित्याक वेन वी स्टील हॅव खंयच्या स्टेटीचो CM आहा पळय किंवा खंयचो मिनिस्टर तो खंयचेच इन्व्हेस्टिगेशन करूं शकना. ना करूं शकना. कित्याक कसो करतलो तो? यू आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यू आर गोइंग टू सेफगार्ड युअर डिपार्टमेंट. सो आमकां चीफ मिनिस्टरान हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन थरो इन्व्हेस्टिगेशन केल्लेच नाका. आयज एक्चुअली परिस्थिती अशी आयिल्ली आहा, जे डिपार्टमेंट लास्ट डिपार्टमेंट जे इन्व्हेस्टिगेशन करता, जेन्ना सरकार फेल जाता तेन्ना लास्ट होप म्हणटा ते क्रायम ब्रांचान वयता. ह्या क्रायम ब्रांचाचो इन्व्हेस्टिगेशन कोणी करपाचो? आज क्रायम ब्रांच फेल ठरलेलें आसा, पूण क्रायम ब्रांचाचो इन्व्हेस्टिगेशन कोणी करपाचो? तो एक विशय आसा. शंकर बाब एक सांग, आतां हो आमी सगळो विशय भोंवता पळय तो खंय भोंवता, एक क्रिमिनल जो पळा आनी तो कोण क्रिमिनल जो लँड ग्रॅबिंगान आसलो
आनी लँड ग्रॅबिंग लँड स्कॅमा हो गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो विशय जाल्लो आसा. इतको मोठो विशय की प्रत्येक तालुक्यांतल्यो जमनी आतां आमी एक पळयलां 17(2) अंतर्गत अनेक प्रकरणां आतां सुरू जाल्लीं आसा. म्हाका एक सांग, हें कनेक्शन आसा पळय तें पोलीस ऑफिसर राजकारणी अशें कितें कनेक्शन आसा अशें दिसता? ऑब्वियसली आतां हे पळयत जाल्यार तेंच कनेक्शन कशें दिसता न्हू. इतले इजिली क्रायम ब्रांचासून कोण कस्टडीसून धांवंक शकना जो मेरेन भितुरलो कोण इनवॉल्व ना तो मेरेन. कितें आतां म्हाका जाल्यार हे डावट येता कितें सांग, तो कोणाची तरी नांवां भायर काडपाचो आसलेलो खंयच्या तरी पॉलिटिशनांची, खंयच्या तरी पॉलिटिशनांची नांवां भायर काडपाचो आसलो. ते भयानूच ताका पयलींच पळयलो आनी आतां तो जितो येतलो काय ना तोय आमकां खबर ना. कित्याक सांग, ही प्रकरणां आतां कॉमन जाल्लेली आहा सारकी. आयज खऱ्या अर्थान जर पळोवंक वचत जाल्यार आयज आमचे गोंयचे जमिनी टार्गेटाचेर आसात. आयज आमची शेतां सेफ ना, आमचे दोंगर सेफ ना, आमची रानां सेफ ना, कितें आमचे न्हंय बांय सेफ ना, कांयच सेफ ना. आयज आमचे सगळे आयज आमकां परत गोंयकारांक गुलाम करपाचो षडयंत्र चालू आसा आनी ह्या षडयंत्रान महत्वाचो सारको वांटो म्हणजे पॉलिटिशनांचो आसा. आयज हे मायग्रंट बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करतात, कसिनो लॉबीक सपोर्ट करतात, कोल लॉबीक सपोर्ट करतात. आयज जे सगळे आमी डिस्ट्रक्शन जे पळयतात न्हू हे सगळे लॉबींग खातीर जाल्लेले आसा आनी हे लॉबी सगळे डॉमिनेट करता. म्हणून आयज आमचेर आयज जी प्रकरणां UP आनी बिहाराक जाताली खबर आहा तुका, ती प्रकरणां आयज हांगा जावपाक लागल्या. अरे एक्टिविस्टांक जळोवन मारले हांगासर आनी कितें उलोवपाचें उरलां. म्हणजे परिस्थिती सारकी. म्हणजे तुमकां आनी एक सांगता हांव, राजकारण जें आहा न्हू तें बुरशे लेवलार पावलेलेच आसा. रवी नायक जेन्ना एक टायमार CM आसलेलो त्या टायमार तुमकां उगडास आसतलो, तेणी ड्रेस सुद्दां चेंज केल्लो पुलिसांचो. खाकी आसलेलो तो आयजी ट्राफीक पुलीस जो ड्रेस घालता तो गोवा पुलिसाचो तेणी ऑफिशियल ड्रेस केल्लो. म्हाका दिसता प्रताप सिंग राणेच्या टायमार ना, रवी नायक म्हाका दिसता, रवी नायक तो सुटलो. आनी रवी नायकान जो तेन्ना क्रायम कंट्रोल केलेलो न्हू, बरें हेंकां सुद्दां भितून उडयले तेणी पॉलिटिशनां. जे आमदार आसा तांकां भितून, जे हिस्ट्री शीटर गुंडा आसले तांकां सुद्दां भितून उडयलेले तेणी. कितें सो हांवें काल जेन्ना बायट दिला तेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केला त्या सरकाराक, तो आजून जितो आसा म्हणून आनी तुमच्या सरकारान आसा, मंत्री आसा, होम मिनिस्ट्री ताका दिया मरे आनी पळया जेणे ते एक्सपिरियन्स केल्लेले आहा न्हू हेच्या पयलीं ताका दिया आनी पळया. कित्याक सांग, आयज जेन्ना इतली सगळी प्रकरणां जाता आनी ह्या टायमाचेर तुजे कडेन जर कंट्रोल ना न्हू, त्या टायमार जेणे ताका पयलीं कंट्रोल केला त्या मनशाक कंट्रोल दिवपाचो म्हाज्या हिसपान जालें. कित्याक तुमी केपेबल ना. आयचे सरकार आमी पळय CMाचें आमी रेजिग्नेशन मागता परत परत. कित्याक सांग, ही भुरगेपणां चल्ल्यान सद्या तुका सिरियसनेस म्हणटा तें मात सुद्दां ना. ईच एंड एवरी सेक्टर फेल जाल्लो आहा आमचो गोंयचो. सो ह्या भुरगेपणा खातीर आमी गोंयचे घट्टाण निसंडाण करून घेवपाचें. कोण सेफ आहा, कोण सेफ आहा? आयज खंयच्या सेक्टरान क्रायम वाडोंक ना तो सांगपाचो. रेप मॉलेस्टेशन हांवें तुमकां पयलींच सांगली. लँड ग्रॅबिंगाचे आतां हे सगळ्यान व्हडले जे चालू आहा ते लँड ग्रॅबिंग आनी आतां जॉब स्कॅम. आनी हे जॉब स्कॅमाचेर फक्त धाप्पाचें चालू आसा. ओपन करून इन्व्हेस्टिगेशन सारकेंच जायना, सगळ्यांक बेल मेळ्ळ्या. ईच एंड एवरी मनीस जेका अरेस्ट केला ताका बेल मेळ. अरे तुका धरतकूच समता तुका 8 दिसांनी बेल. इन्व्हेस्टिगेशन जातालें कशें? दॅट मिन्स हे पुलीस जे आहा न्हू जी सेक्शनां लावपाक जाय ती सेक्शनां लावपाक सोदिनात. हे आपणाक जाय ती जी वीक सेक्शनां लायतात आनी तांकां मागीर ती बेल मेळटा. सो हे पुलीस जे आहा PI, DYSP आनी SP हेंचेर पयलीं थरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी म्हत्वाचें म्हणजे आतां आनी एक गजाल आसा भितून, ही म्हत्वाची व्हडली स्कॅमां आहा पळय, लँड स्कॅम आसूं जॉब स्कॅम आसूं हे डायरेक्ट कनेक्टेड टू पॉलिटिशियन. म्हणजे व्हडली स्कॅमां आसा पळय ती पॉलिटिशियना पर्यंत पावल्या. म्हाका एक सांग रामाबाब, आमचे पॉलिटिशियन आहा पळय ते स्कॅमस्टर्स जाल्यात. तेजेर आनी दुबाव कांयच ना. पॉलिटिशियनाचे दुबाव कांयच ना. तांची जर अकाउंटेबिलिटी पळयतलो तूं, तेंचो अकाउंट जेन्ना नॉमिनेशन फायल करता फर्स्ट इलेक्शनाक, निवडून येयल्या उपरांत कितलो एसेट्स वाडटा तो, मागीर मिनिस्टर जाल्या उपरांत कितलो एसेट वाडटा आनी चीफ मिनिस्टर जाल्या उपरांत कितलो एसेट वाडटा, हे सगळ्यांचे एक चार्ट करून मला डिक्लेअर करपाक जाय इलेक्शनाच्या टायमार, वोटिंगेच्या टायमार. एक्चुअली पळोवपाक आनी मागीर क्रिमिनल केसीस, कनेक्टेड क्रिमिनल केसीस पळोवपाक जाय. ते एफिडेविट फायल करतात जेन्ना नॉमिनेशन फायल करता पळय तेन्ना ते एफिडेविटूय फायल करतात. तेच म्हणटा हांव, ते एफिडेविट फायल करता पळय ते होर्डिंग्स लायता पळय थंयसर, त्या होर्डिंग्साचेर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हेंच्यो चार्ट लावपाक जाय, सगळ्या होर्डिंग्साचेर चार्ट लावपाक जाय. अमक्या अमक्या मिनिस्टरांचेर अमके FIR केसीस रेजिस्टर जाल्ल्यो आसा म्हणून. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हें जायना. वयल्यान दुसरे जे कोण इनोसेंट एक्टिविस्ट नाल्यार कोण कंटेस्ट करपाक जाल्यार तांकां कंटेस्ट करपाक पॉसिबल जायना. कित्याक तेंचेर आयज फेक केसीस इतल्यो घातलेल्यो आहा की 3.5 लाख रुपया पडटा आमकां मिडियाचेर डिक्लेअर करपाक, न्यूज पेपराचेर घालपाक. अमकेच सायजीचो हें इलेक्शन कमिशन करता. आनी आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तुमी म्हणटा पळय की पॉलिटिशियन इनवॉल्व कित्याक, पॉलिटिशियन इनवॉल्व आसा म्हणून ह्यो गोश्टी जाता. फूल 110% पॉलिटिशियनाचे शिवार ह्यो गजाली जावपाक कॉन्फिडन्स कोण दिता? तेच दिता न्ही रे. आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिशियनांनी
पॉलिटिशियनांनी कितें बरें काम केलां बायलां खातीर सांगता तुमकां. बायलां खातीर तेंच्यांनी बरें काम अशें बायलां म्हणटात ती थोडीं जाणां तेंची पार्टीची तांकां फ्रीडम दिला की कलेक्शन एजंट जावपाक. त्या फाटीन ती कलेक्शन करून हाडटा. आतां तो कलेक्शन करून हाडलेलो पयसो खंय वयता पळय हो गॉड मदर खंय आहा ते अजून पर्यंत सोदपाक लागना. आनी हें सोदिना पूण जे कोण उलयता पळय तेंचेर केसी घालतलो म्हणून कापास्तादीन चीफ मिनिस्टर सांगता. आतां अशें एक स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टराचो आसा सद्या तेच्या डिपार्टमेंटाचे हो मनीस कसो गेलो काय म्हणून डीजीपी काडून तेणी बसोवपाक जाय आशिल्लो बाबा हें कितें चल्लां काय म्हणून केला तेणी. हांगासर आतां एक गजाल आसा पळया. समजा ट्रान्सफर कोणाची मारपाची जाली पॉलिटिशियन, नोकरी कोणाची हाडून ताका त्रास करपाचो जालो पॉलिटिशियन, कोणाक खंय तरी त्रासान उडोवपाचो जालो पॉलिटिशियन, स्कॅमां जावंक लागलीं भितून पॉलिटिशियन. म्हणजे म्हाका एक सांग शंकरबाब, पॉलिटिशियनाचें काम आसा पळय तें राज्य सोडून राज्याची म्हणजे सगळे बाकी अर्थवेवस्था ॲडमिनिस्ट्रेशन हें सोडून दुसरे कडेन गेल्या काय म्हणटा. एक्चुअली आयज आमी सगळे पळयता तेंच पळयता. म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना. ॲडमिनिस्ट्रेशन सांकवाळेक तुमकां पळोवंक मेळटलें न्हू. सांकवाळे भुतानी प्रोजेक्टा खातीर जें चल्लां तें ॲडमिनिस्ट्रेशन फेलियर चल्लां सगळें. आयज थंयसरली जी पंचायत जी दादागिरी करपाक उठल्या हेची कंप्लेनी आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायताक सुद्दां दिल्या कोण तेंचेर एक्शन घेयना. कितें रामा वांगडा झगडी जाली ती कंप्लेंट जाली आयज मेरेन तो सेक्रेटरी आहा तेजेर एक्शन जायना. कित्याक एक्शन जायना? ॲडमिनिस्ट्रेशन फेल म्हणून एक्शन जायना न्हू. आयज म्हाका एक सांग कितले कंप्लेनी जावन सुद्दां आयज ते खंयचे हेचेर एक्शन घेता आनी गोंयच्या लोकांच्या हितान कितें उलयता म्हाका एक सांग. कांयच करूंक सोदिनात ते, कांयच करपाक सोदिना. लँडस्लायड जाली पावसान आनी ते संजय बर्डेन कंप्लेंट केली पेडणा पुलीस स्टेशनार वचून की कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका अरेस्ट करपाचो म्हणून, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक सस्पेंड करपाचो म्हणून. जाल्यार तेचेर एक्शन जायना. एक्शन जायना, एक्सटेन्शनां मेळटात तांकां. एक्शन जावचें नात पूण ताका एक्सटेन्शन. राजेश नायकाक चीफ टावन प्लॅनर आहा ताका एक्सटेन्शन मेळटा. मागीर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आहा कोण तो पार्सेकर ताका एक्सटेन्शन मेळटा. मागीर WRD जो बदामी आहा ताका एक्सटेन्शन मेळटा. एक्सटेन्शनां मेळटा तांकां. हेंचेर इन्क्वायरी कांय जायना. आयज जे कितें घडामोडी चल्ल्या न्हू हे बुरशे राजकारणाचे घडामोडी पळय कितें आसता जाणा तूं चोरून न्हू बरें सरकार चलोवंक शकना. जेन्ना तूं लोकांचे आमदार चोरता आनी ते सरकारान तुज्या हाडटा आनी तुका दिसता कितें सांग आपूण ऑपोजिशन सारकें सोंपयलें. आयज एक्टिविस्ट तयार कित्याक जालो? एक्टिविस्टाक देवान तयार केलो. हांव जाल्यार म्हणटा कित्याक सांग आयज जर एक्टिविस्ट तयार जायनासलो न्हू ही झाडां बिडां हे मारून कत्तल करून सत्यानाश करपाचें सगळ्याचो. तांकां कसलीच दया मेळना. विचारधारा जी आहा न्हू ही भारतीय जनता पार्टीची ती सारकी डिस्ट्रक्शनाची विचारधारा. म्हाका एक सांग ते कोणाचे आयकतात? कोणाचे आयकतात ते सांगा तुमी. आझाद मैदानाचेर आयज आमी जे प्रोटेस्ट पळयता ते प्रोटेस्ट कित्याक पळयता? जर आयचो सीएम जो आहा न्हू तो आयकना कोणाचें, तो आपणाक जाय तें करता, दादागिरी करता आनी दादागिरीन सरकार चलयता. आयज जर भारतीय जनता पार्टी जर सारकी आसलेली न्हू सगळ्यांत पयलीं नेतृत्व बदल करतली आसली. कित्याक आयज तेंचेर एलिगेशनां लागल्या. गव्हर्नर सांगून गेलो सत्यपाल मलीक स्टेटमेंट करून गेलो की चीफ मिनिस्टर उसका बीबी पैसा लेता है म्हणून. की त्या स्टेटमेंटाचेर म्हाज्या हिसपान जर सगळ्यांत पयलीं तुमी जर सपोज क्लियर गव्हर्नन्स करताले न्हू पयलीं हांकां पयलीं काडपाक जाय आसलें सीएमाक पयलीं. आनी सीएमाक काडून दुसरे तुमचे कडेन लिडर ना तुमचे कडेन. 33 MLA आहात, 8 सोडून दी तेंची लायकीच ना, तेंची मिनिस्टर सुद्दां जावपाची लायकी ना, तेंच्यांनी विश्वासघात केला. पूण ते 8 सोडलेले बाकीचे तुमचे कडेन जे आयज लिडर आहात 2-2 फावटी 3-3 फावटी निवडून येयलेले ते ना जाल्यार चल सोड हांव न्ही घाल तेंचेर पाड. श्रीपाद नाईक ना तुमचो एक सारको स्ट्रॉंग लिडर मरे तो पार्टी घडयल्या मरे तेणी मनोहर पर्रीकरा वांगडा. आयज जे प्रमोद सावंत जे सूख भोगता ते श्रीपाद नायक आनी मनोहर पर्रीकरा खातीर भोगता. आयज त्या श्रीपाद नायकाक हाडून बसया. आजून मेरेन तिची इमेज तरी क्लीन आहा. कितें करप्शनाच्या हेंच्या भशेन डाग ना. सो तुमकां जर पार्टी खरीच बरी चलोवपाची आहा बसया श्रीपाद नायकाक ना बसोवचे. कित्याक लिडरशीप आहा पळयात हय ती लिडरशीप सारकी ना. लिडरशीप सारकी ना किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना पळय तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता. ती कित्याक सारकी ना तें सांगता तुमकां. सेंटराकसून जे राजकारणी आहात न्हू जे गोंयांत ऑपरेट करतात एका हांगासर बसयल्यार रिमोट कंट्रोल बेश्टो बटन दामलो काय तो कामां करता. तांकां हांगासून जाय तशें गोंयचे जमिनींचे घट्टाण निसांठाण करूंक मेळचें ना. 70रीन आमी पळयलां वागेर हिल्स कोणी घेतला आनी कसो हेजो सत्यानाश चालू आहा तो सद्या. म्हणून हे सगळें जे राजकारण आहा हे सेंटराकसून चल्लां सगळें म्हणून तांकां नेतृत्व बदल करपाचो ना. बरोबर. वागेरीन आतां हालींच एक हें जालां उगड जालां की वागेरीन 4 सिल्डिडां जाल्लीं आसा. भितरले 3 दिल्लीवाल्यांची जाल्लीं आसा, एक बिहारीचें जाल्लें आसा. हे सगळ्यो गोश्टी थंयसर आसात. पूण हांगासर दुसरो एक मुद्दो आसा. म्हाका एक सांगात राजकारणी कितके आसा? आमच्या कडेन 40 आमदार आहा फक्त. गोंयांत 10 लाखा पेक्षा जास्त सादारणपणे म्हाका दिसता 11 लाख वोटर आसा. येदी व्हडली वोट बँक आसा आमच्या कडेन. इतके वोटर शिक्षीत लोक आसात. म्हाका एक सांग हे शिक्षीत घटक आसा पळय
हे मुजोर राजकारणी जाता, आपणाक जाय तें करता, आमकां आमी जाय तें करतले म्हणटा पळय, तांकां वेसण घालप ह्या लोकां कडेन शक्य ना. सी एक गजाल सांगता तुका, 11.5 वोटर्स आसा म्हणटा, 11.5 लाख 11.5 लाख वोटर्स आसा म्हणटा. आणि 40 कॉन्स्टिट्युन्सी, एक्चुअली ते 40चे खंय आनीक 60 करपाक सोदता पळय ते, हे 40 आमकां सोंसपाक जायना आनी हे 60चेर व्हरोंक सोदता. आता कदाचित फॅमिलींतले नवे लोक बी कोण येवपाचे आसा. बायल भुरगीं मागीर कोण जाणटो आहा ती नातूय बसतली आतां सद्या प्रेझेंटली, कळ्ळें, तशें सिच्युएशन आहा, कित्याक अजून पर्यंत आहा ते जाणटे पयलींचे आनी तेंची नातरां सुद्दां बसतली आतां वांगडा तेंचे. प्रश्न हो येता की आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सिस्टम जी आहा पळय ती कंप्लीट कॉलेप्स जाला, ती एक गजाल म्हणटाली. पूण गोंयचो जनता जी आहा पळय आमची, ती तेंची मरे मेमरी शॉर्ट टर्म. आयज कितें घडलां पळय तितलें विसरतले. आनी आमी तुवें एक टॉपीक विचारलेले, पॉलिटिशियनाचें काम कितें म्हणून. पॉलिटिशियनाचें काम लेजिस्लेट करप, पॉलिसी फ्रेम करप आनी इम्प्लिमेंटेशन करप. अयडीकुकूम करप न्हू. मडे कोण मेलो न्हू, मरच्या पयलीं ताका वाटोवपाक पॉसिबल आसा जाल्यार गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालून ताका वाटोवपाक जाय. एक्सिडेंट कसो जावचो न्हू म्हणून हे प्लॅनिंग जावपाक जाय, ट्रॅफिक डिपार्टमेंटा कडेन बसपाक जाय. पूण हे केन्ना वयता खबर आसा, मरणाक वयता. कित्याक मरणाक लोक सगळे एकठांय येतात आनी मागीर सगळ्यांक हात दिवपाक म्हाका वायट दिसलें, म्हाका वायट दिसलें, खऱ्यांनी बरो भुरगो आसलो अशें भोंवता ते. तेन्ना जेन्ना क्रावड आहा तेन्ना बायलांची हळडी कुकुमाक, केन्ना केन्ना ते आमदार सुद्दां हळडी कुकुमाक भोंवता. म्हणल्यार आयज आमदाराची परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की हळडी कुकूम नाजाल्यार आनी कितें आहा, कोणाक फुलां माळटा हे एका ते भोंवता. कित्याक सांगपाक थंय लोक आसता, थंय बायलां आसता. सो ह्या हेतून आतां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार दिस इज अ कंप्लीट म्हणल्यार आनी पॉलिटिक्साच्या हेतून म्हाका दिसता कर्नाटका महाराष्ट्राचे जे वोटर आहा पळय ते स्मार्ट वोटर्स आसा, ते चिंतता, विचार करपाचे. UP बिहार आमी म्हणटा पळय तरी सुद्दां ते विचार करता. पूण आमचे कितें आहा पळय विचार, आमकां कोणूय बुलबुलैया करपाक शकता आनी बुलबुलैया करून इलेक्शन जिखता. लास्ट टायम इलेक्शन कशें जिखले आमी, कितले बोवाळ मारले, तकली धाडयली आमी लोकांच्या मुखार. बाबा रे तुमच्या मदीं नवीन लॉलिपॉप दिल्लो आसा गोंयकार आनी मायग्रंट म्हणून दाखोवपाक. वो सारको एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सिस्टमॅटिकली हाडलो ना रे. आनी लोक डिवायड जाले, क्रिस्तांव भाव डिवायड जाले. गेले इलेक्शन गेले न्हू, लोकसभेक सारखे तेंच्यांनी दाखयले थंयसर, कित्याक अवेरनेस जाले म्हणून थंयसर. पण 2022 सिस्टमॅटिक गेम प्लॅन जाली आनी डिवायड जाले. आनी तेतूंतले 8 सीट जे आहा पळय, 8 सिटांनी कशें बीजेपी जिखले पळय, 20 सीट जाले. बीजेपीन बरें कितें काम केल्लें, 2017 तांकां 13 सीट दिल्ले. आतां 13 सिटाच्या नंतर परफॉर्मन्स बरो असल्यार जाल्यार तुका 20चेर पावंक शकता न्हू. पूण 20चेर पावले कशें ते डिव्हिजन करून. आनी हे सिस्टमॅटिकली लॉलिपॉप दिले, लोकांनी लॉलिपॉप घेतलो आनी लोकांनी लॉलिपॉप करून ते मागीर नवी पार्टी आहा पळय ती आयज तो कोण सोदूंक भोंवता लोक तांकां, जो लॉन्च जाल्लो पळय तरी लॉन्च जावपाचो आहा म्हणटा तो फुडले जानेवारीन 2025 जातलो. 27च्या इलेक्शना पयलीं हॉटेल चेंज जातले. मेरियटान जाल्लो 2018 आनी आतां दुसरें हॉटेल मे बी लॉन्च जावपाक तसो येयलो ऑलरेडी. म्हणजे एकूणच हो सांगपाचो उद्देश जो आसा पळय तो कितें आसा तर राजकारणी ॲडमिनिस्ट्रेशन कशें चलोवप हे विचारलेलें आसा. राजकारण कशें करप. आमी सदांच म्हणटा की राजकारणाचो अर्थ कितें, राज्याच्या हितास्तव केलें वयता तें राजकारण, राज्याच्या प्रगतीक लागून केलें वयता तें राजकारण, राज्याचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपाक लागून करता तें राजकारण, अर्थवेवस्था बळकट किंवा सगळें करपाक वयता पळय तें राजकारण. पण हांगासर जालां की राजकारण एकी कडेन उरलां, पार्टी म्हणजे पार्टीचे केंद्रीत राजकारण चल्लेलें आसा किंवा खंय तरी अशा प्रकारचे आपणाक ह्या मतदारसंघात निवडून येवंक इतक्या पुरतें आपलें काम हे राजकारण हेंचें कशें जालां खबर आहा, छत्रपती शिवाजीक दाखोवपाचो आनी वोट घेवपाचो, श्रीरामाक वोट दाखोवपाचो आनी वोट घेवपाचो. आयज तो कोण भायलो तेलंगणाचो राजा बाबू, दुसरो गोंयचो राजा बाबू न्हू, हो तेलंगणाचो राजा सिंग हांगासर गोंयान येता आनी हिंदुत्वाचे बद्दल हो सांगता आमकां. वो कोण रे आमकां सांगपी, डायव्हर्जन टॅक्टिक्स हे. हो सांगता की कदाचित तुम्ही हिंदुत्व विसरला, गोंयकार हिंदुत्व विसरला अशें ताका दिसलां आसतलें. मुस्लीम खंय चड जाले, खंय मुस्लीम चड जाले उपरांत प्रायम मिनिस्टर खंय मुसलमान जातलो खंय. आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार प्रायम मिनिस्टर हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, गव्हर्नर हिंदू आहा, 21 स्टेटीचे चीफ मिनिस्टर हिंदू आसा आनी सगळे जे DGP जे आसा पळय थंयसर मॅक्झिमम स्टेटीचे हिंदू आसा. जर तर इतले हिंदू आहा आनी हिंदू आसून तर हिंदू खतरे में आहा जाल्यार म्हाका दिसता ह्या हिंदूंनी रिजायनेशन दिवपाची गरज आसा. कोण तरी मुस्लीम तो रावलो जाल्यार एक टायम चेंजीस जावपाक शकता. म्हणजे हे जे आसा पळय सिस्टमॅटिकली गेम पळयता, जेन्ना जेन्ना विशय येता पळय तेन्ना तेन्ना डायव्हर्जन टॅक्टीक. 39A चो प्रोटेस्ट जालो, लँड कन्वर्जन प्रोटेस्ट जालो, ऑटोमॅटिकली त्यांनी वेलिंगराक मुखार काडलो आनी स्टेटमेंट करपाक लागलो DNA टेस्ट जावपाक जाय म्हणून. आयज जेन्ना जॉब स्कॅमाचो जेन्ना
विशय येता सगळ्या कडेन तेन्ना रोखडो डायवर्ट करपाक लागून राजा सिंगाक हांगासर आपयलो. म्हणल्यार तांकां खबर आसा की लोकांक फक्त कितें आहा, ल्हान भुरगो रडलो काय न्हू, लॉलिपॉपाक तर रडटा न्हू जाल्यार चॉकलेट दिवप, आनी चॉकलेटीक तर रडटा न्हू जाल्यार लॉलिपॉप दिवप, आनी कांयच जर जायना न्हू ताका लोरी गावत. आयज सरकार आमकां सुशेगाद म्हणजे डायवर्शन टॅक्टिक्स आहा पळय त्यो नेटान चल्लेले आसा, नेटान चलयली आसा. शंकरबाब एक सांग, आमचो मुख्य विशय आसलो पळय तो सुलेमान सिद्दीकीचो. आज हें जर प्रकरण धसाक लायतलो, हें नेमकें प्रकरण कितें जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन आहा पळय तें कशा पद्दतीन करचें पडटलें. पळय म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन सेंट्रल जे एजन्सीज आसा तेंचे कडेन दिवचें पडटलें. आमकां जाल्यार सद्या म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयचे जे गोंयचे कोणाचेरूच विश्वास कसो विश्वास दवरतलो. पुलीस कस्टडीनसून पळला न्हू तो, क्रायम हितूनसून पळला न्हू तो, हेंचेर विश्वास कसो दवरतलो. आनी आयज जितले केसी जे अशे जे एक्यूज धरतात न्हू, खंय ना खंय तरी तितून पॉलिटिशियनांचे हितून खंय ना खंय तरी धागेदोरे मेळटात भितून. सो आयज म्हाका एक सांग, ह्या पद्दतीन जर सपोज सगळें चलोंक लागलें जाल्यार आनीक इन्व्हेस्टिगेशन कोण करतलो. सो सेंट्रल एजन्सीज आहा तेंच्यांनीच इनिशिएटीव घेवचो पडटलो. कित्याक सांग, हेंचे कडेन गोंयच्या पुलिसां कडेन ते जावचें ना. कित्याक सांग, गोंयच्या पुलिसांचेर हेच्या पयलीं DIGचेर सुद्दां आरोप जाल्लो आनी तेजो ट्रान्सफर केलो मागीर तेजो आरोप जातकूच. सो अशे कितलेशे केसीस आहात जे केसींनी पुलीस फेल जाल्लेले आसा. PI जे आहात न्हू पुलीस स्टेशनांचे, ते लोकांक हॅरेसमेंट कशें करता न्हू ते लोकांनी पळयला सारके. लोक आयज अक्षरशा विटलेले आहा ह्या सिस्टमाचेर, पुलिसांचेर लोक विटलेले आहा सारके. एका वाटेन ते ट्राफीक पुलीस आहात रस्त्याचेर ते एका वाटेन हॅरेस करतात लोकांक, आनी दुसऱ्या वाटेन हे आमचे जे गोंयचे PI बीन आहात न्हू, तांकां गोंयचे लोक नजरे मुखार नाका. तांकां फक्त भायले लोक जे आहेत जे तांकां तेंची बोल्सां भरतले तसले लोक जाय तांकां. आमकां पळय, हांव परत म्हणटा, हांवें जे सांकवाळे पळयले न्हू तेतून जाल्यार म्हाजो पुलिसां वयलो विश्वासूच गेलो. एका झगडचे पडले थंयसर पुलिसां कडेन ते सांकवाळच्या लोकांच्या न्याया खातीर कितें, आनी तेजें एग्रेशन तुमी पळोवंक ना आजून. ताका जो रियल टायगर म्हणटात आमी ताका, तो ज्या पद्दतीन थंय झगडला न्हू, कितें तूं अक्षरशा पुलिसांचो विश्वास थंयसरूच वयतलो तुजो. सो आयज जर सपोज जर कितें बरे घडामोडी करतले न्हू, कितें म्हाज्या हिसपान जाल्यार पुलिसांचे सायडीक दवरया आमी. हे जे राजकारणी जे बसल्यात, जेंच्यांनी छळ केला लोकांचो, जे आमकां गोंय वाचयतले, आमकां कितें म्हारगाई कमी करतले, हें करतले, ते जी खोटी आश्वासनां दिवन येयले निवडून, तांकां पयलीं सायडीक काडपाची गरज आसा. आनी प्रमोद सावंताच्या हातींतली होम मिनिस्ट्री पयलीं काडपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज जे तेचें सरकार जें आहा न्हू, कितें तेणी आश्वासनां व्हडली दिली, स्किमी व्हडले दिले. तुमी पळयलें आसतलें, सरकार तुज्या दारी, प्रशासन तुज्या दारी, जनता दरबार. शेणले हे दोळ्यांक उदीक लावपाची कामां ही, आनी कांय ना. ते गृह आधार स्किमी खातीर खंय बँकेन वचून दिसाक 15 जाणांक घेतात खंय, ती आनी बाबडी कपलार हात मारतात. दितात जाल्यार दिया मरे सारके, नाजाल्यार ते दिवं नाका म्हणटात. जाणटी 75 वर्साची 70 वर्साची बायलां ते लायनीक उबी रावतात, सकाळची 5 वचून उबी रावतात नंबर लागतलो म्हणून. 10 तांकां कळटा आयज तुजो नंबर ना, तूं फाल्यां यो म्हणून. ही परिस्थिती ह्या सरकाराची. आतां गोंयांची सगळीं स्कॅमां आसा, करप्शन आसा, सगळें आसा, तें गोंय सोडून दिल्ली पर्यंत पावता. हय, दिल्ली पावली. हय. आनी गोंयची बदनामी गोंया पेक्षा दिल्लीन चड जाल्ली आसा. आम आदमी पार्टीच्या लोकांनी थंयसर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तुमी 2 फावटी दिल्ली वचून येयले, तुमी राष्ट्रपती पर्यंत पावले, हांगासर कितें चलना तें करपाक. गोंयची ही अवस्था आसा पळय, ती आमकां गोंयकारांक खंय घेवन वयतली. पळय कितें जालां जाणा, तुमकां एक सिंपल सांगता. आमी पयर जेन्ना दिल्ली गेले न्हू, वडाच्या झाडा खातीर गेल्ले, पर्वरीचो वड मारता म्हणून, जाल्यार तो इशू हांगासर सगळ्यांक तेंच्यांनी आपणांनी रिक्वेस्ट केली. CMाक रिक्वेस्ट केली, गव्हर्नराक रिक्वेस्ट, सगळ्यांक रिक्वेस्ट केली, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केली, प्रेस माध्यमांसून तांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी आपले निशेध व्यक्त केलो, देवांक गाराणी घातली. कांयच जायना. मागीर तेंचो विचार जालो दिल्ली वचून नितीन गडकरीक मेळपाचो म्हणून. आमी दिल्ली गेले, श्रीपाद नायकाक मेळ्ळे. श्रीपाद नायकाक सामकें समजून सांगलें, कित्याक नॉर्थ गोवाचो MP तो, आनी ताका सांगलें नितीन गडकरी कडेन तूं इनिशिएटीव घे आनी तूं उलय म्हणून, आमकां घेवन चल म्हणून. आमी नितीन गडकरीक मेळ्ळे जाल्यार नितीन गडकरीन 2 मिनटान सांगलें की बाबा थंय जर सपोज पोलाक प्रॉब्लम जायना न्हू आनी झाड ते सायडीक घाल ते हात लावं नाका म्हणून. जर नितीन गडकरी जो हायवे मिनिस्टर, रोड ट्रान्सपोर्ट आनी हायवे मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर, तो जर हे डिसिजन घेवंक शकता जाल्यार गोंयच्या CMाक घेवपाक कितें जालेलें. जर थंयसरलो जो आमदार जे आपले जे प्रॉपर्टीज आहा ते जर सेव करपाक शकता आनी थंय जर PWD गायड करपाक शकता की हें अशें कर नाका तशें कर नाका, जाल्यार हांकां हांगासर देवाचें देवूळ आनी ते हें काप्रेश्वराचो वड वाचोवपाक कितें प्रॉब्लम आहा? कांय प्रॉब्लम ना. सो दॅट मिन्स आयज जे आमचे गोंयचें सरकार आहा न्हू, हें सरकार नांवा खातीर गोंयकारांचें सरकार, हें चल्लां सगळें दिल्लीच्यान. म्हणजे दिल्लीवाल्यांक सगळें दिल्लीवाल्यांक लागून. तुमी आतां आसगांव, कलंगूट, बागा, अंजुना, पेडणे, मोपा हे जे आतां सगळे जी नाटकां चल्ल्यान चड लांब कित्याक वयता? सनबर्न जातलेच मरे, सनबर्न जातलेच. आमदारान निशेध केला तरी पूण सनबर्न जातलें.
कोणा खातीर जातले? सनबर्नाचो इतिहास जर काडून पळयलो न्ही जाल्यार सनबर्न रोखप आज पर्यंत कोणाकूच शक्य जावंक ना. कारण कितें, सनबर्नवाल्यांनी एक ओपन स्टेटमेंट केल्लो. जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना सनबर्नवाल्यांनी सांगलेलें की आमी हांगासल्या पॉलिटिशनांक पयशे दिता म्हणून सांगलेलें. पुलिशेक पयशे दिता म्हणून सांगलेलें. आणि त्याच्या नंतर मनोहर पर्रीकरान तेन्ना सांगलें तांच्यांनी माफी मागल्या शिवाय आपण करूंक दिवचो ना म्हणून. मागीर तांच्यांनी माफी मागली ना. बिंदास येयले, तंबू ठोकलो हांगासर, सनबर्न केले आणि ते गेले. हो विशय गोंयचो. नो खंयच्या आदाराचेर तुजी सिस्टम बरी चलता म्हणटा? सिस्टम तुजी करप्ट, टोटल करप्ट सिस्टम. ते आपले डिमांड वाडयता, आपूण करून दिवचो ना म्हणटा, मागीर आपल्या पांया कडेन येवपाचें, मागीर डिमांड वाडोवपाचो. आतां फर्स्ट क्वेश्चन कोणाक वयता खबर आहा? आर्लेकराक वयता, प्रवीण आर्लेकराक वयता. तुमी उलो मारलो की सनबर्न जावपाक दिवचो ना म्हणून, ताका लागून आमी गेले, स्टेज शेअर केली थंयसर. आनी आयज जरी तर प्रवीण आर्लेकर तर प्रोटेस्ट करिना, आतां आवाज काय ना जो, जाल्यार आमी क्लियर कट सांगता की प्रवीण आर्लेकराकूय पावले आसतले म्हणून. आनी फुडल्या फावटी इलेक्शनाक पडपाक रेडी राव. इलेक्शनाक रेडी राव. कित्याक आमकां यूज केला तूं, आमकां बंद करपाक आनी प्रोटेस्ट करता म्हणून सांगिल्लें, जाल्यार आयज कित्याक ओगी आहा तूं? पण एकूच आमी पळयलें हांगासर, गोंयान खंयचीच गजाल आज सारकी चलना. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन ही परिस्थिती आसा पळय. क्रायम ब्रांचांच्यान एक क्रिमिनल आसा पळय तो पळटा आनी ताका कोण तरी एस्कॉर्ट करता, आनी तो कोण करता? एक कॉन्स्टेबल करता. दुसरी गजाल, लँड स्कॅमां जाता, लँड ग्रॅबिंग जाता, त्याच बरोबर जॉब स्कॅमां जाता. म्हणजे अशी परिस्थिती आसा की सगळें म्हणजे गोंय एक वेळ रस्त्यार येता पूण कोण कोणाचें आयकपाक तयार ना. आज एकूच म्हणू शकता आमी की गोंयकार सुजाण आसा. गोंयकारान ठरोवपाचें ताका खंयच्या प्रकारचें ताका जिवन जाय, जगणें जाय पळय तें तेणी ठरोवपाचें. कारण सगळे लोक सदांच उठून सोशल एक्टिविस्ट किंवा बाकीचे लोक आहा ते रस्त्यार सदां उठून लढाय मारू शकचे ना, तांची तितकी ताकदूय आसची ना. एक दीस फाल्यां पुलीस फाटल्यान लागल्याच्या नंतर तांकांय विचार करचो पडटलो, तांच्या फॅमिलीक विचार करचो पडटलो की आमी खंय पर्यंत लढप काय म्हणून. पण आजची एकूच आमी सांगून हांगासर थारता की आजची परिस्थिती जी गोंयांत चल्ल्या पळय इतकी वर्स्ट परिस्थिती केन्नाच नासली अशें सगळ्या गोंयकारांचें सोशल एक्टिविस्ट किंवा सगळे एकूणच सगळ्या समाजाचें हें म्हणणें आसा. शंकरबाब, रामा, तुमी आयले, बऱ्यापैकी सगळ्या विशयांचेर तुमी डिस्कशन केलें. तुमकां दोगांयकूय नमस्कार, धन्यवाद.